অসুস্থ খনিকর্মী। পোষ্যের চাকরি ও বকেয়া মেটানোর দাবিতে ইসিএল এর খাসকাজরা 10 নম্বর পিটের উৎপাদন বন্ধ করে প্রায় 3 ঘন্টা বিক্ষোভ দেখালেন খনিকর্মী ও তার পরিজনেরা। নেতৃত্বে ছিলেন এইচএমএস, কেকেএসসি, এআইটিইউসি সহ অন্য শ্রমিক সংগঠন। ইসিএল কর্তৃপক্ষ মানবিকতার সঙ্গে দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বকেয়া মেটানো ও পোষ্যকে চাকরিতে নিয়োগ করার দাবিতে শুক্রবার ইসিএলে খাসকাজরা 10 নম্বর পিটের উৎপাদন প্রায় 3 ঘন্টা বন্ধ রেখে বিক্ষোভ দেখালেন এক খনিকর্মী ও তার পরিজনেরা। নেতৃত্বে ছিল এইচএমএস, কেকেএসসি, এআইটিইউসি সহ সব শ্রমিক সংগঠন। কলিয়ারি সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর 8 আগে খাসকাজরা কলিয়ারিতে দুর্ঘটনায় 2টি চোখ নষ্ট হয়ে যায় খনিকর্মী ভীম মাহাতোর। তিনি মাসিক আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেতেন। অভিযোগ, 3 মাস তা বন্ধ বলে। এর প্রতিবাদে এদিন সকাল 8টা নাগাদ অসুস্থ খনিকর্মী ভীমকে খনিমুখের সামনে শুইয়ে রাখেন তার পরিবারের সদস্যরা। শ্রমিক সংগঠনগুলি তাদের পাশে দাঁড়ায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, 2016 সালে ভূগর্ভে কর্মরত অবস্থায় কয়লা ছিটকে চোখে লাগে ভীমের। এরপরে তাকে দক্ষিণ ভারতের একটি হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। ধীরে ধীরে 2টি চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গিয়েছে। 2018 সালে সংস্থার চিকিৎসক তাকে অসুস্থ বলেন। সংস্থার আইন অনুযায়ী প্রতি মাসে তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছিল। শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি, 59 বছর অতিক্রান্ত ভীম দুর্ঘটনায় দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত। এই পরিস্থিতিতে পোষ্য হিসেবে তার ছেলেকে চাকরিতে নিয়োগ করতে হবে, পাশাপাশি তার বকেয়া মিটিয়ে দিতে হবে। जॉब के लिए क्या हुआ इनको? चोट लगा है। कब चोट लगा था? 2016 में। 16 से तो 2016 में लगा, तो अभी तक उनका क्या नौकरी नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं बोलता है। कोनो नहीं, कोई कुछ नहीं बोला? हम खुद से लाए। हाँ, किसमें नौकरी? एसडीएल नौकरी। हम नौकरी चाहते हैं। ना, जब तक हमको जॉब नहीं मिलेगा तब तक नहीं उठेंगे। কলিয়ারি কর্তৃপক্ষ জানান, বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। हम लोग बंद नहीं किए, एक्चुअली बंद तो देखते हैं वर्कर ही आकर यहाँ, उनके परिवार बच्चे आके यहाँ सूख गए और पूरा मैंने वास्तविक डिमांड है। एक वर्कर खदान में परमानेंट डिसेबल हो गया, कंपनी उसको मेडिकल अनफिट डिक्लेयर कर दिया। इस परिस्थिति में उसको नौकरी होना चाहिए। कंपनसेशन सब तो मुद्दा नहीं है। कंपनसेशन दिया, आज 2-4 महीने बाद 10 महीने बाद रिटायर कर जाएगा, उसके बाद क्या कर गए मजदूर? उसको रास्ता नहीं है। ऐसे हो सकता है साल भर 6 महीने बचेगा, मर जाएगा, ब्लाइंड हो गया है टोटली, आँख का अवस्था खराब है। खुद कंपनी ने अनफिट जब किया है तो नौकरी दे देना चाहिए। जरूरत पड़े, अभी ऊपर से हमको फोन आ रहा है तो ये बात JBCCI का है, एक्सटेंशन कमेटी का है। एक्सटेंशन कमेटी दूर नहीं है, एक्सटेंशन कमेटी में ले जाए मैनेजमेंट, बात करे, एक्सटेंशन कमेटी डिसीजन करेगा। जो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियन वर्कर है, दोनों मिलकर डिसीजन करेगा, हाँ इसको नौकरी दिया जाए, क्या दिक्कत है? लेकिन प्रयास नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। प्रबंधक से कुछ बात हुई है? प्रबंधक से तो बराबर बातचीत हो रहा है, 8 साल हो गया, 8 साल से बातचीत हो रहा है। हाँ करेंगे, देखेंगे, यही सब हो रहा है। हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट निर्देश दिया कि इसको मुआवजा और इसको नौकरी मिलना चाहिए, सब डिसीजन दे दिया है, उसके बाद भी नहीं मान रहा है। इसके ऊपर तो कोर्ट ऑफ कॉन्डेम्प्ट हो जाएगा। অন্ডাল থেকে অনিল প্রসাদের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস।